Ayan, recorded na. Sige, mag-start na ta. Okay na mo? Yes, sir. Sige, start na ha. Ayan, kita na ninyo ang kita na ninyo presentation. Dili ko gaputol-putol. Di man, sir. Very good. Pila naman ko ba? 13. Ano? Buting, isa, ramos, kita, abigatos, sayo, managat, tabang, magpasintal. Sige. So, sure mo, ina ko ninyo ha, pag magputol-putol ko, inyo kong i-notify daan nga, sir, putol-putol ka, para muhunong ko dito sa, muhunong ko while ga-discuss. Okay? Okay. Sige. So, naay magsabat diri kay ni kamulo og ga repair diri sa college. So, basig makurat mo usahay nga nay murag gagabas og putaw. Sige. So, right now, we are here on the chapter 4. So, second to the last na niya. Second to the last. Ang ato discuss karon is the hemicellulose and then later on ang lignin. So, then next week, last na dayon tong topic. Last na ba? Yeah, last na dayon tong topic. Extractives and wood extractives and then itong isa. Mga cellulose-derived chemicals. So, okay. So, ato tong tanawin sa ako balik yung syllabus ha. Kung second to the last bagay. So, ayun, hindi paliping. Extractives. Cellulose-derived extractives, piping. Sige lang. So, dapat tayo duha di ay katapik next week. So, dapat tayo pulping and then katong isa dayon ka part na cellulose, wood extractives and then mga cellulose-derived products. So, karon focus sa taan our discussion right now will be about the hemicellulose. So, last week, muna akong ginayon yung saba murang gagabas. Dili ba sa picture yung dunggan dara? Madunggan pa gyapon ko ninyo. Sorry? Dunggan man, sir. Sige. Ay ka na. Dili naman kayo, sir. Light lang. Sige. Sabayan lang ko last week, we have discussed about the cellulose. So, I hope na understand na ninyo kung unsa ang structure sa cellulose. And then, unsay naa sa iya, what is the properties of the macrochemical of the polymer sa cellulose. So, cellulose is the major wood component. Siya ang pinaka sa tulo ka major components of food, siya ang pinaka-taas og percentage si cellulose. Now, ang next na to i-discuss, si hemicellulose is actually the lowest among those three. Siya ang pinaka-mubo og percentage compared to lignin and cellulose. However, siya ang mediator. Siya ang second na to siya i-discuss because siya ang mediator between lignin and cellulose. Si lignin and si cellulose, wala na sila direct nga attraction. Wala na sila ga-attach directly. Meaning wala sa
chemical sa wood sa ultrastructure niya dito sa iyang microfibril walay attachment si cellulose kang lignin. Instead, si cellulose, ang chemical na cellulose naka-attach siya kang hemicellulose, and then si cellulose, si hemicellulose ang mo-attach dito kay lignin. So, siya ang mediator between those two chemicals. And then, important siya because naato siya influence sa pulping or sa paper making. And at the same time, gisunod natin siya sa cellulose because hemicellulose is also made of sugars, just like cellulose. So, if you remember, the cellulose is made of glucose monomers, wherein the building blocks of cellulose is cellulobiose, katong duha ka glucose nga murag nag-flipping, nagbaliktad. Si hemicellulose is made of several sugars. Dili lang kay isa ka sugar. So anyway, let's focus on this first. Sa dapit or unsa iyang major function. So hemicellulose actually provides support in coping mechanical stress. So in terms of position, diri sa in terms of position, kung asa siya dapit sa cell wall, hemicellulose is a book amount of hemicellulose is found actually diri sa primary wall and secondary wall. Naana siya diri. Naay hemicellulose sa middle lamella, however, very few amount because middle lamella is lignified. Halos lignin lang ang imong makita diri sa middle lamella. Si hemicellulose is majorly makita sa diri sa primary wall and secondary wall. Sa alive na cell, kung buhi pa ang cell, dire, tanawon ninyo kining illustration. If alive pa ang cell, dili pa siya wood, dili pa siya the same sa cell sa wood na dead na. Si hemicellulose, kung kining blue are the cellulose chains, ang hemicellulose, kining mga other colors na naka-attach. Kining murag color green nga lines. Ano siya? Nakabind siya actually kay cellulose. So, si hemicellulose, mura siya ga-attach mura siya binder ni cellulose para ang katong mga cellulose components, bulag-bulag na sila nga components, murag iyang i-twine. Murag iyang ipang connect-connect. So, mag-connect-connect kining mga cellulose nga mga chains, kining blue-green, kining nga mga chains, mag-connect-connect sila through kay hemicellulose. And then, if imo ni tanawon kining illustration, the black line is the cellulose. Yung black line, And then, kining murag black nga murag naay mga lingin-lingin, these are lignin. Karon asa dapit dere si hemicellulose. Si hemicellulose kining murag blue-green na color na ga-surround from cellulose. So, makita ninyo na ay black na color, which is the cellulose, then na ay murag green color outside. Murag ga-surround niya. Green or sabi niya color, murag light blue na color. Murag gi-coat niya ang isa ka cellulose. That is hemicellulose. So, naadi si hemicellulose and then outside, anya pa dahil daan dito si lignin. And if you observe, this light blue na color are also attaching to cellulose chains. Na i-black dire, tapos gi-connect niya din sa isa. So, that's why I've said sa kining structure in the same, the hemicellulose are actually intermingling or in layman sa ato, parang ginatwine niya or gina-connect niya ang mga cellulose chains. At the same time, gina-connect po niya siya po ang ga-connect kang lignin and at the same time, ga-connect siya kang cellulose. So, that's the function of the hemicellulose. So, if
tanawon nimo kani nga structure, the green color is the cellulose while the red color is the hemicellulose. Kung tanawon nimo, ga-connect siya o ga-katay-katay siya sa mga cellulose chain. So, hemicellulose are often seen as tethering molecules that cross-link cellulose microfibrils. So, para mag-connect sila, naa si hemicellulose. Karon, let's examine, let's compare them both. Now, cellulose and hemicellulose. So, cellulose, I think we discussed last week, and hemicellulose, our topic right now. So, let's start first with monomer. When you say monomer, that refers to the sugar. Kung you say monomer, kung sa ba nga sugar ang naangaga create niya. Si cellulose, ang sugar nga ga-create niya is the monosaccharide na glucose. So that's why cellulose is pure glucose because wala laing any sugar nga nag-create sa iya other than glucose units. But for the hemicellulose, that is mixed sugar. Therefore, naana na ang mga silan, naana na mga xylose, galactose, arabinose, glucose, and other mga monosaccharide. So they are part of the major of the heteropolymer. We call this one as hetero. For this one, this is an homopolymer. Homo means one, polymer dayon. Polymer as because they are polymers. Cellulose, hemicellulose, and lignin are polymers. The cellulose, that is a homopolymer. Homo means one, meaning one sugar lang ang iyang creator or naara siya one monomer na building blocks, which is glucose. For the hemicellulose, that we call this one as heteropolymer. When we say heteropolymer, there are several sugars which creates the macromolecule or the whole polymer. So that's the case for the hemicellulose. Again, a heteropolymer. So the polymer chain. So for the polymer chain, unsa katason ang isa ka polymer, meaning ang isa ka strand sa cellulose chain, for example, is long, up to 5 micrometers. So taas siya. But for the hemicellulose, it's just very short. Molecular weight, that is high, 1,000 units. Bugat ang chemical. And for this one, low because only up to 200 units. When we say 10,000 units, meaning na siya around 10,000 ka glucose units. Kining glucose. 10,000 or even more. So, molecular weight of cellulose is high because pwede ang isa ka chain sa cellulose maabot siya of 10,000 or even 15,000 like sa wood, di ba? So the hemicellulose at slow, only 200. Mugbo lang ang strands. Naara siya, for example, 200 lang ka monosaccharide na connect. So mao lang na ang naadari sa hemicellulose. So mugbo siya. Polymer topology, linear. Let's say linear, kung tanaw nimo ang cellulose, atong previous nga kuan, ano ra siya, straight ra siya nga cellulose gatapad-tapad. Mura ra siya, nanira siya, drawing ko straight line ha. For example, mura ra siya ginana. So, for the cellulose, isa lang siya ka strand. Mga gatapad-tapad nga mga glucose units. Wala lain. But for the hemicellulose, that one is branch. When you say branch, meaning, if mauni ang hemicellulose na backbone, or ang isa ka strand sa hemicellulose, napay other sugars na naka-attach dito. Meaning branch. Muna pasabot sa branch. For the cellulose, isa ra na sa ka-strand, wala lain. But for the hemicellulose, na ay mga other sugars nga naka-attach in the sides. Nasa side chain. Side chains or mga branch. Kaya na ang dagway sa
hemicellulose. So side group, anyway, kuha ninyo. Polymer morphology. For the polymer morphology, if you remember, the cellulose has crystalline region and naay amorphous na region. Manataan niya, na siya crystalline and naay amorphous. For the hemicellulose, walay crystalline. Instead, puro amorphous ang iyang morphology, iyang structure. Mura katong mga nag-deviate bitaw nga mga linear chains or buskag. Amorphous. Solubility, low for cellulose, hemicellulose, high. Reactivity, less reactive ang cellulose, more reactive ang hemicellulose. And hydrolysis, anyway, let's proceed. Alright. So this one is the example. Now, tanaw ni mong cellulose, mo niya itong di-study natin last week, gatapad-tapad na siya na mga glucose. A linear chain of glucose units. Straight lang. Straight lang siya. But for the hemicellulose like this one, softwood, there are several sugar. Unlike glucose, unlike cellulose na puro glucose, 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 glucose. But for this one, lahi na. Na siya, for example, kining blue, which is the mannose. Na siya kining red, which is glucose. Again, this blue are the mannose. Kining red is glucose. And for example, this black is galactose. So, daghang several sugar nga ga-create niya. And, na-ay linear chain, at the same time, naapoy mga nag-branch. Like, if you observe kung asa ang position for the galactose, this one is a galactose, and this one is another galactose. If you observe their position, naa sila sa attached sa side, or branch. So, they are attached on the side chains. We call this one as the backbone. Pinadyan eh. Kung mo patong mga terminology, this one, sa hemicellulose, we call that one as the backbone. Then, kining mga galactoperones, kining mga nasa kilid as side chain. Remember side chain, and then ang kanang nasa tunga is the backbone. Like for example, in this hemicellulose in hardwood, marami ang iyang backbone. And, naa siya yung mga attached na like this glucose na naka-attach. So anyway, balik ano ra ninyo familiarize kayo ninyo. Right. So I will orient you kung mga gamit na mga monosaccharide or mga magbalik-balik or mga usual na monosaccharide na naa sa hemicellulose in both softwood and hardwood. And at the same time, unsa atong gamit na terminology and symbology dito sa iyang illustrations. So, for example, this one. Very familiar sa inyo, di ba? This one is glucose or beta-D-glucose. So, for the beta-D-glucose, since this one is a 6-membered chain, 6 carbon ring, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nasa 6 ka carbon and burag naka-ring siya dire. We call that one as pyranose. Yeah. Pyranose. Kana. Panawin mo na si 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, murag naka-ring og structure ang iyang molecule. Naka-ring og structure ang molecule. Call that one as pyranose. The-jump sa ko doon eh. Observe this one. Ang member ani 1, 2, 3, 4, 5. Only 5 carbon. Meaning, naani sa katong mga pentos. Dundo mo atong mga diba natay 3 carbon sugars, 4 carbon sugars, 5 carbon sugars, or 6 carbon sugars. Kini sila, kining the rest. This one, kini. These are 6 carbon sugars. Muna sila mga hexose. But for this one, this is a pentose. Dito sa aldohexoses, aldehydes, itong sa mga monomer, mga monosaccharides, bilang kadumdum mo. This one are the 6 carbon, and this one is a 5 carbon sugar. That is 1, 2, 3, 4, and 5.
Tanawin mo ang 4 carbons naka-ring structure and attach ang ang 5th carbon. Mura siya naka-ring. So, in this case, if naay 1, 2, 3, 4, upat ka carbon na participant para ma-form ang ring, we call that one as pyranose. Just be familiar lang na pag inani siya, pyranose, pag 6 carbon ring, mo na ang mga pyranose. Pag putol-putol akong tingog. Hello? Di man, sir. Okay. Diba niya? For this one, natay 1, 2, 3, 4, upat ka member para ma-form ang ring. We call this one as pyranose. But for this one, ay 1, 2, 3, 4, and 5 ka-carbon para ma-form ang ring together with oxygen. We call that one as pyranose. So for this glucose, ang iyang 6 member, ang iyang structure, ang atong indication with this, or ang atong nomenclature for this structure is glucopyranose, meaning naka-cyclic form na glucose. Ana ang pasabotan na. Glucopyranose. Again, we say glucopyranose, that is a glucose molecule nga naka-cyclic form or in chair conformation. So this one is also a hexose, a 6 carbon sugar, which is the mannose. Mannose. Lahi ni sila ha, dili ni pare og dagoy. Tanawon ninyo ang mga position sa OH, sa H, dili na siya pareha. Tanawon ninyo. Tanawon ninyo kini dire sa carbon 2, H ang nasa ubos, dire OH sa glucose. For the mannose H. OH sa taas, H ang na dire. This one is mannose. 6 carbon sugar in cyclic form, we call that one as mannopyranose. Nani ang atong nomenclature, man-P, pyranose, kini blue P. This one is galactose. Ang kini nga sugar, kini nga monosaccharide, this one is galactose. So galactopyranose, and this one is xylose, that was xylopyranose or XYLP. This one is methyl glucuronic acid. Methyl glucuronic acid. Saan siya? Murag uli mo kabantay ani. This one is still glucose. Glucose gyapon ni siya. Manang naisipit gamay diri. That is methyl glucuronic na L dapat dia. Methyl glucuronic acid. This one is still a molecule of glucose. Pero naka-acidic form na siya. Ano? Kasi pasabot pag naka-acidic form, meaning na-dehydrate nag-undergo siya og dehydration, natanggalan siya og unsay natanggalan ni dire? Tanawon ninyo. Kini nga glucose molecule. Sa kaya natanggal. Tanggalan siya og OH, sir. okay? May tanggalan na, sir. Natanggalan siya og tanawon niyo kayo. Tanawon ninyo COOH, CH2, wait. Tanggalan siya og duha ka hydrogen. Tanggalan siya og duha ka hydrogen and nadungagan siya og isa ka oxygen. Kita ninyo? Meaning si carbon, dire naka-double bond siya kang oxygen and naka-single bond siya aning isa ka oxygen. Yan ang pasabot ani. COH. Inani ang glucuronic acid. Anong glucuronic acid? If kadumdum mo sa inyong katong tawag ani functional groups, ito bitong na mga carboxylic acid, dumdum ana, mauni nga structure, mauni nga kining functional group.
mo nang glucuronic acid. This one is still glucose. And then, naapod tayo methyl. Therefore, ang molecule is methylated. Check sabot pag may tag methylated. Naa siya CH3 diri naka-attach. Ano nyo? Dili siya the same diri sa original na OH lang. Kini na ay CH3. Na ay carbon nga naka-attach diri sa iyang oxygen. Instead na hydrogen lang. That's why it's methyl. Manang na 4O methyl. 4 meaning nasa carbon 1, 2, 3, 4. Nasa carbon 4 ang methyl. 4O meaning kini nga oxygen naka-attach ang methyl group na CH3. So that's why it's methyl glucuronic acid. Anyway, para lang mas di mo makurat sa unsan na siya nga molecule. So this one is methyl glucuronic acid or methyl glucopyranosyluronic acid. So, mao ni atong nomenclature niya. And for this one, mao ni ang pentose. Meaning this one is a 5-carbon sugar, which is the arabinose. Dumdum mo to, itong mga 5-carbon sugar. Upat dito sila kabok nga mga aldopentose. Itong Si Roxel, ribose, sir. si amylose, si xylose, Lysos. ano? Ribose, si arabinose, si xylose, and then si lysos. Narang isa ka 5-carbon sugar, si xylose. 1, 2, 3, 4, 5. Pero, dili furanosyl ang iyang structure. Dili pareha. Tanaw nyo, dili siya, wala siya CH2OH diri tanaw nyo. Wala siya CH2OH. But instead, ni directly og ang so, unsay nag-behave ngano inani ilang form na dito na sa advance ano nyo na necessary na inyo may balandiri. So arabinose and then xylose. These two are carbon sugars. But for the arabinose, the structure is furanose, 5-carbon sugar. Arabino-furanose. So these 6 monosaccharides are very common in hemicelluloses. So inyo ni silang maing tudlon sa tamo sa mga basics ha. So for the hemicellulose, Hello? 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 Hello, sir. Walang signal, sir.
Ayan, balik na ko. Hello, madunggan ko ninyo. Madunggan ko ninyo. Dunggan, Yes, sir. sir. Okay. Wala. Hindi mo internet dali. Wala ha. Ako dapit na putol gani ha. Katong sa introduction sa cellulose, sir. Hemicellulose katong Dari? Dere or mga dere? bakbon. Dere? Introduction. Sige. Kuha na ko otro. Right. So, hemicellulose are used commonly, the backbone of hemicellulose. Itong giingon ako ganyan nga backbone. This one is the backbone, mo ni ang side chain for a hemicellulose na molecule. Mo ni ang side chain, this one is the backbone. The backbone of hemicellulose are commonly linked in a beta-1,4 linkage. Beta, dumdum na mo ng beta, meaning ang mga monosaccharide is a beta anomer. So beta 1,4 link in carbon 1 to carbon 4 of its adjacent na molecule. So that's a beta 1,4 linkage. Ganyan na siya. And then, pwede po siyang composed of several sugars. Like this one, a monosaccharide, another monosaccharide. These two are different sugars. Like this one, a glucomannan, meaning this one is a molecule of glucose. This one is mannose. Pwede po dyan beta 1,4 silan, meaning there are two xylose sugars na nagatapan. Or beta 1,4 mannan, meaning the molecules or the monosaccharides are mannose. Ano siya? Ang iyang main nga backbone. So, pag backbone gani, katong main nga chain. So, usually they are connected in a beta 1,4 linkage. Ano siya? So, for the hemicelluloses in wood, these two hemicellulose, glucuronosilane and glucomannan are the major component of hemicellulose in hardwood. For the softwood, galactomannan and arabinoglucuronosilane are the two hemicelluloses na naa sa softwood. So the largest amount of the major component of hemicellulose in hardwood is glucuronosilane, which is around 15 to 30%. The glucomannan around 2 to 5% lang, gamay lang. For the softwood, natay galactoglucomannan, 20%, and arabinoglucuronosilane, 7 to 10%. So, this one, for example, glucuronosilane, meaning, natay kining glucuro. Among these six, asa ani si glucuro? Ano mo idea? Glucuro, no, then silane. Silane, that refers to xylose. Meaning, na ay xylose ang backbone sa molecule. Karon, asa ani pinsa man ni si glucuro? Ning unom. Na. Say gusto mo to bag. Gabo? JP. Sige, JP. Asa aning unom si atong glucuro? Sir, Asaan ang unom? Ang katong glucuro.
Diba, ang pangalan atong nga hemicellulose is glucuronosilan. Ang meaning atong silan is the xylose. Karon, asa ani si glucuro? Yeah, ang ito bag. Glucuro refers to glucuronic acid. Okay, sir. Yeah. Meaning, this hemicellulose na glucuronosilan is made of a glucuronic acid and then xylose. Mao na ang duha ka monosaccharide nga makita sa iya. Nasa silan or xylose and then glucuronic acid. Kini, glucomannan. Unsa ka? Glucomanus. Ha? Tama, sir. Unsa ka ang duha ka component? May manus Nay? na, sir. Tama, may manus, kining manan. Kining gluco, unsa man ni? Glucose. Tama, glucose. Sige, ito taglain ba sa Manila ang pwede matubag tari si Magdale. Glucuronosilan. Magdale. Dunggan ko nimo Magdale. Sir. Sige. Yes, sir. Tanawon ni si galactoglucomannan. Unsa man ang mga sugars nga naa ni? Unsa nga mga monosaccharide? Galactose, sir. Galactose, glucose, manus. Good. Tama to. So galactose, Apo. glucose, and then mannose. So for the kini, kisa man ang gusto mo tubagan ni? Star. The star. Nakada star. Sige, guting. Nakada guting, namino kada. Wa man. Sir. Sige. Unsa man yung mga sugar ang component ani? Kining arabinoglucuronosilan. Glucose, sir. Glucose, sure ka? Glucose bagad? Tawa. Saka yung mga, ano ni? Dili ta magsugod. Sige, unsa man ni? Thailand. Unsa ni nga sugar ang gina-refer ani? Kining unom. Sir. Katong Sir. Thailand ba? Kining Thailand. Isa nga sugar ang gina-refer ani? Unom. Thailand refer to xylose. Meaning present ang monosaccharide na xylose. Glucuro. Ang tagay ng glucuro? Tabangin ni Giselle Arbiliar. Unsa ni nga sugar ang gina-refer ng glucuro? Arbiliar? That is, glucuro refers to glucuronic acid and then arabinose. So, naatulo ka sugar dire. Arabinose, glucuronic acid, and then xylose. So, 7 to 10%. So, in soft food, ang pinakadaghan ang galactoglucomannan. In the hardwood, it's glucuronosilan. So, in this figure, the same na ni ato, but naani siya mas daghan nga detail. For example, galactoglucomannan na hemicellulose is found in softwood. So, ang ipakita ganyan, galactoglucomannan. Softwood, around 5 to 8%. So, ayan, mugkuhan na yung mga kuhan.
So, na siya mannose, glucose, and then galactose component niya. So, for this one, naka-parenthesis na galacto and then glucomannan, which is the largest, 10 to 15% in softwood. Kung saan pasabutan niyo, anong di parenthesis? Maupod na, sir. Pag nakainani siya, naka-parenthesis meaning Side chain. side chain ang galactose. Ang iyang backbone, glucose and mannose. Yan na siya ha. So, glucose and mannose. So, na side chain ang galactose. So, that one is the largest, 10 to 15%. Mannose, and then glucopyranose and galactopyranose. Then, arabinoglucuronosilane is also present in softwood. So, xylose, glucuronic acid, and arabinopyranacil. Arabinogalactan is found in larchwood. Specific lang ni siya. Dili siya common sa tanan. So, kining arabinogalactan found in larchwood, which is composed of galactose and then arabinose. And then, in hardwood, we have glucuronosilane, 10 to 30%, and glucomannan, 2 to 5%. So, if we compare this one, so in terms of the amount of kining polysaccharide or kining mga hemicellulose in conifer, in dicot, in grass, dicot walls refers ang specify ni katong mga wood. Sa primary and secondary walls sa cell wall. So, xylose, meaning xylose and glucose, 20 to 25% in dicot. Diri sa daghan. Conifers. And gamay rin siya sa grass. Glucuronosilane, mao niya ang major sa mga hardwood. 20. Sir, putol-putol ka, sir. Hoy, kanang. Hi, guys. Ang saman. Sama na nga high star. Hi, Jeff. Ang saman nga high. Regards kong sir. Record din eh. Hello, dear. Regards ka din. Sir, regards daw si Star. Palit mo. Star, arat na star. Palit na, Pikas palit na. klase. Pikas klase. Sir Villar, manggod ka mo. Marigay kong Sir Villar, kaya namin klase rin alas 10. Yes, guys. Layas na ta, pikas na ta. 6 minutes. Nangid sa mo, uy. Gali, ana gani ko.
Hindi makinang lawak. Na may klase, alas 10. Sir, kanang pwede na mo unang exit, sir, na magud may RM alas 10. Klase mo, Juan? Kanang Google Meeting? Oh, mag-meet daw mi, sir. Nag-send na si Sir Villar og link. Sige. Pwede na mo ma-exit. Isa man ang Thank you, apel. sir. Ako, sir. Yamo, si Marjorie, si Bulacoy, og si Salvo, sir. Sige, ato na mo. Anyway, recorded man sa uban. Bye, sir. Sige, sir. Bye. Sige. Wala Ako mo po, sir. internet. Apil po ko. Sige, ato lang. Wala mo internet diri. Bulakoy, ato na Bulakoy. Flora. Flora. Okay, mag-continue ta ha. Yes, sir. Kita ninyo, Jet? PowerPoint? Yes, sir. Nasa. Sige. Alright. Tunaan na to diri sa... nahulong ko diri ganyan, no? Oh, Anyway, dira nga pan, sir. pwede rin Amount of i-skip pulo sa niya. karay. So, ano yun na to din eh? So, we are going to talk about now the softwood na hemicelluloses. Polysaccharide? Depende. Alagay dire. Oh, Okay, dira na po, sir. percentages naman eh. Sige lang. Proceed na tayo dire. So, let's talk about now the softwood na hemicelluloses. So, the major component of hemicellulose in softwood is galactoglucomannan. So, again, from the name itself, galactoglucomannan, meaning na ay 3 main sugars component of this hemicellulose. So, inani ang structure at but mas madali ninyo maintindihan kung dali ninyo masabtan kung diri mo matanaw. So, a galactoglucomannan is composed in the backbone of galactoglucomannan. What is present is a mannose, atong legendary a mannose, glucose, mannose, glucose, mannose, nana. And then, in the side chain, naa dito ang galactose. Therefore, ang naa sa backbone are only mannose and galactose. Mannose and glucose. Galactose is in the side chain. Morning galacto dapat na ni siya kanang close and open parenthesis. Close and open parenthesis, galacto, and then glucomannan. Therefore, this one is the side chain, and glucose and mannose are the backbone. So, inani yan dagway sa galactoglucomannan.
And then, the backbone is linked in beta 1,4 linkage gapon. Of course. So, beta 1,4, beta D glucopyranose, and beta D mannopyranose. And then, so the mannose glucose galactose ratio sa kini nga sugar, kini nga hemicellulose, the percentages of mannose glucose and galactose are 3.5 to 4.5 is to 1 is to 0.5 to 1.1. Na lang. Meaning, pinakadaghan niya ang mannose. Kining mannose ang pinakadaghan. Sa 3.5 to 4.5 mannose, naaray isa ka kining glucose. Glucose and then 0.5 to 1.1 nga galactose. So, a major component in this hemicellulose is the a major component sa kanang hemicellulose is the kining mannose. Side chain niya ang galactose, ang backbone, glucose, and mannose. Nani ang nagoya, nani ang structure. And then, another hemicellulose in softwood is this one, arabinoglucuronosilan. So, the arabinoglucuronosilan, the backbone is a 1,4 link beta-D silopyranose. Silan, the backbone of the arabinoglucuronosilan is only made of xylose. It's only made of xylose. Kini ang backbone. Nani ang dagway ana. Ang naad diri sa backbone puro ra xylose, walay lain. Okay? And then ang side chain niya duha ka bok. Arabinofuranosyl kining murag kining color murag faded na purple. And then glucuronic acid. Ano ang glucuronic acid? So it's a 2-link 4-methyl glucuronic acid. Sabot sa 2-link 4, meaning ang 2-link 4 na 2-link 4-methyl alpha glucuronic acid naka-connect siya sa carbon 2. Carbon 1, ano ba yan ang counting carbon 1, carbon 2. So, diri siya naka-attach. Ano diri ang imong glucuronic acid. Mali. 1, 2, or 1, 2. Yeah, a 2-link, kini ang tanaw, no? A 2-link 4-methyl alpha D-glucuronic acid unit. That's carbon 1, carbon 2. In the carbon 2, dito naka-attach ang methylated. In the 4-O methylated na glucuronic acid. Sa dagway ani, katuning kaganiha. Ini a 4-O methyl glucuronic acid. Connected siya sa carbon 2. Yan ang dagway. Again, in the backbone of arabinoglucuronosilan, ang present lang is the xylose. Side chain niya ang arabinose and glucuronic acid. Yan na yan dagway. So, in larchwood, specific lang ni sa larchwood, dili ni common sa other softwood. In the larchwood, present ang arabinogalactan. So, arabinogalactan only found in the heartwood of larches. The backbone is a 1,3-link beta-D galactopyranose units. Lahi ni siya. Dili ni siya common sa other trees. So, specific lang siya aning larchwood na kahoy. Ang iyang backbone is a galactopyranose. Galactose. Mo niyang backbone in 1,3 link. Dili the same kaganiya nga beta-D 1,4. For this arabinogalactan, the galactopyranose units are linked in beta-D 1,3. Carbon 1 connected to carbon 3. Na yung nagway. And then, naa siya side chain. The side chain of this arabinogalactan are galactopyranosyl. Naa siya side chain na galactopyranosyl and also arabinofuranosyl. Mo ng arabinogalactan. So, galactose ang backbone, naa siya side chain na either galactose or pwede po arabinofuranosyl. Siya. Now,
hardwood hemicelluloses. For the hardwood, ang major component is glucuronosilan. Unsay dagway aning glucuronosilan? The backbone is made of beta-D siloperanose units linked in 1 to 4 glycosidic band. So, mo ni ang iyang backbone. Only xylose. Xylose lang ang backbone, ha? Xylose ang backbone, link in beta 1,4, and then naa siya mga attached or naa siya mga branch molecule na glucose, glucuronic acid, yun and naay gagmay nga arabinose. Wala gyapay lang arabinose diri na parang himo siya arabinog-glucuronosilan, wala na. Because ang arabinose is very small lang gayo ang iyang amount sa molecule. Because if you look at the ratio, xylose to glucuronic acid ratio, that's 4 to 16 is to 1. Meaning sa 4 to 16 ka xylose nagatapad-tapad na ay isa ka glucuronic acid nga niapil. Then kining arabinose is very dili na kayo siya, negligible kayo ang presence sa arabinose. Gamay ra kayo siya. That's why wala na siya giapil sa nomenclature sa kining molecule. So inani yang structure. Xylose link in beta 1,4 and then na naka-attach na glucuronic acid. These two are glucuronic acids. Then another is glucomannan. So glucomannan, and the name itself, glucose and then mannose. Glucose, mannose, glucose, mannose. Nani yan dagway? Straight linear chain. So, ang ratio, and let's start. The backbone is beta-D glucopyranose and beta-D mannopyranose units linked by 1,4 glycosidic band. So, 1,4, either glucose and mannose nga gatapan. Ang ratio, 1:2 or 1:1 na glucose mannose, depending on the species. Again, for this glucomannan, ang present lang are glucose and mannose. And naa sila sa backbone tanan. Why hemicellulose is important? So hemicellulose are important in pulp and paper making because their presence increases the rate at which the fiber swelling and fibrillation occurs. So remember, hemicellulose are linkage between celluloses and lignin. In the pulping process, we remove the lignin in the wood. So if we wanted to remove the lignin, what we wanted to target is ang chemical reaction dapat dito mo igo kung asa connected si lignin sa other molecules nga naa sa plants. Or mismo i-attack sa acid or i-attack sa chemical reaction dit mismo si lignin. But with the help of hemicellulose, mas easy or we obtain a better pulping process because the hemicellulose will allow fiber swelling. Because very reactive siya, no? Daghan man siya og sugar nga component. Daghan siya og other molecules nga present, daghan siya og monosaccharides nga present, dili lang kay glucose. Ang result ana, very reactive ang hemicelluloses. Reactive siya with chemicals, reactive siya with water. So mas dali ang fiber swelling and mas dali ang fibrillation. So this reduces the time and power required for the beating operation, an important step in preparing pulp prior to sheet formation. Saan yung beating? Ang beating is itong murag ginabugmok o ginabungkag ang mga wood components. Mas ginapagagmay siya. We fibrillate siya maayo or beating process para mas dali ang penetration sa chemicals. So ang ginabuhat sa beating process murag humol siya sa tubig or ginapasunupan siya og maayo nga daghang tubig and then bungkagon siya. Mahimo nga ginabungkag nila maayo ang
ang wood. So because of the presence of hemicellulose, mas dali or mas easy ang beating process during pulp making. So hemicelluloses also help improve the bonding between fibers in finished papers. So, yan ma-contribute. And then the presence of hemicellulose aids in improving the bursting strength, tensile strength, the resistance, folding endurance, and opacity of the pulp sheath. And also serve as nutrient for yeast. They can be used as raw material in the production of furfural and ethyl alcohol. Even alcohol. So alcohol can be made from the hemicelluloses in wood. So daghan siya contribution, particularly in the pulp and paper making process. And even in the end product, if naay presence sa hemicellulose, mas guwapo ang quality sa imong paper. Because nag-improve siya sa kining mga properties niya. And it will also serve as yeast and can be produced into another chemical like ethyl alcohol. Okay? So, diyan ta mag-end sa hemicellulose. And proceed ta karon dito sa lignin. Okay, naman tayo time. May question? Hemicellulose. Question? Wala na, sir. Sa ganito, ang atong hemicellulose sa hardwood. Sa ganito? Tibog na mo? Hardwood, glucuronosilan, glucomannan. In softwood, galactoglucomannan, arabinoglucuronosilan. So, kining softwood, galactoglucomannan. Unsa ang backbone ani? Ang backbone ani is made of glucose and mannose. Then side chain ang galactose. For the arabinoglucuronosilan, unsa ang backbone ani? Xylose. Tama, xylose. Xylose ang backbone. Side chain niya ang arabinose and glucuronic acid. Kini, glucuronosilan sa backbone. Glucose o xylose, sir. Ay, glucuro man din na. Xylose. Ini lang. Xylose. For glucuronosilan, ang backbone, xylose lang, then side chain ang glucuronic acid. Glucomannan, sa backbone. Sila man to duha, sir. Ang uban, tingog uban. Tagon na ito ba? Punse. Winley, nakadaya. Sir. Sir. Oh. Sa backbone na ni, glucomannan. Answer. Glucomannan. Sa backbone na ni. Sir. Backbone is glucose and mannose. Glucomannan. Ano? Glucose and mannose. Mo ay backbone anang glucomannan. Kaya, so you familiarize ha kining mga hemicelluloses in wood then mga properties and then etc. Anyway, dali naman sa timanan pag ma-familiarize na ninyo. So, sige. Proceed ta sa lignin. Dali rin ng lignin. Walay question? Question. Bilyar. Nakipanguta na? Magdali. Kuko. Goylani. Wala, sir. Panguta na rin ko. Noval.
Okay, question? Magdali. Wala, sir. Kabot daw. Okay. Sige, proceed ta sa next ha. Dali rin eh. Kita na? Kita na ninyo? Ano, sir? Kita na ninyo yung PowerPoint? Yes, Jeff, sir. kita na ninyo, Jeff. Oh. Okay. Science ito. Sige. So muna ang last major component sa wood, which is the lignin. So, as I've said kanina, si lignin and then si cellulose, wala sila'y direct na connection. Mediator nila para magka-connect si lignin and si cellulose, mauna to si hemicellulose. So, karon, we will study this one, the lignin. Kung magmasa ka o kung i-compare nimo ang lignin, cellulose o hemicellulose sa kanang maghimo og magsemento o maghimo og dingding, ang cellulose nimo mao to imong balas. Murag si cellulose mao to ang balas. Si cellulose ay si hemicellulose siya ang imong bato, gravel. And then si lignin siya ay mong semento. So, inana siya. Because lignin is the cementing material sa wood. Siya to ang hinungdan, ngano ang wood, na siya tough na component, na siya tough na property, yung toughness. Mura siya gahi kayo. Ang major reason na because the cell wall of wood is lignified. So, lignin is actually the second most abundant naturally occurring polymer. Second most abundant naturally occurring polymer, but the most complex. Second, kinsa day ang first? Kinsa yung idea? Kinsa ang first? Kinsa ang first or ang most abundant? Kinsa to ang most abundant na polymer? Naturally occurring polymer. Cellulose. Dili. Mas abundant polymer. Most complex. See? Dili. Cellulose, sir. Cellulose. Cellulose is actually the most abundant naturally occurring na polymer. Second lang niya si lignin. But lignin is the most complex. Complex because ang structure sa lignin is very complex. Makita ninyo niya, mura siya lisod kayo sa sabton. Hindi siya pareha sa katong mga cellulose and hemicellulose na mura magets na to. Okay, nani yung dagway, nani ang structure, mga position ng monosaccharides. But for the lignin, dili. Very complex ang iyang structure. So, lignin is just around 10 to 30% in wood. In hardwood, 18 to 25%. Softwood, 25 to 35%. So, dili lang ni sa wood nimo makita ang lignin. Maski sa leaves sa plant na ay lignin, kanang sugarcane, nga lignin, kanang corn cobs, na ay lignin dara, coconut husk, ng bunot sa labi, na ay lignin ana, or even kanang shell, kanang bagol. Inana ang dagway sa bagol because nana po siya ka-brittle, nana po siya kagahi ang bagol because taas kayo na siya og lignin. So lignin is really the major reason why maggahi or mo kuan ang kahoy. Mag-show siya og very high na mag-show package siya og kanang strength properties. So, dili siya basta-basta mabuak, basta-basta maputol o mabalik because present ang lignin na murag cementing material sa wood. So,
cellulose is linear. Na siya crystalline region, na po siya amorphous region. Si hemicellulose is only amorphous, meaning buskag ang iyang dagway, amorphous lang. The same with lignin, dili siya crystalline, dili linear ang lignin. Bungkag ang lignin, bisag asa lang mo connect. And the building blocks of lignin is this phenyl propanoid units. Amoni ang building blocks niya. So dagway anang this one is an example of structure of lignin. Ani. Ang tanawin mo, example lang niya, and it's a partial structure. Dili gid inani actually in reality, but it's more complex. It's a very complex na structure. So, inani ang iyang dagway. And it is made of phenyl propanoid units. This one is an example of a phenyl propanoid unit. Na siya sa ganini nga functional group. Ini. Sa gali ni functional group, same idea. Kini pa kini. Sa gali ni functional group. Remember, this one is the building block of lignin. Inani ang building blocks niya. We call that one as phenyl propanoids. Phenyl propanoids. Na siya tulo ka example atong ihatag niya. But let's just examine first unsay structure sa isa ka phenyl propanoid. Sa ganini nga kwan? Phenyl group, sir. Phenyl group, tama. Na siya phenolic ring. Phenolic ring or an aromatic ring. We assign this one as the tail. Tail niya. And then, this one, we assign that one as the head. Actually, naiuban nga mga references nga kini ang ilang himuon nilag head, kini himuon nilag tail. Napoy uban nga, kini ang ginahimo og head, kini ang uban ginahimo og tail. So, anyway, matura na ikon niya kung sa'y purpose nga nung ginakuha as head or tail. So, aromatic ring, 1, 2, 3, 4, 5, tapos alternating na double band. Then, kini nga carbon, gina-assign as kini gamma. Kini assign as beta and alpha carbon. Inani ang dagway sa phenyl propanoid. Na siya phenyl ring, and then na siya propyl nga side chain. Propyl meaning 3 carbon. 3 carbon nga alkane. 1, 2, 3. Kini dire. So, the main precursor para ma-develop ang kini nga complex structure, niya, nga complex structure, para ma-develop na siya, the main precursor are these 3 phenyl propanoids. We have the para-coumaryl alcohol, coniferyl alcohol, and then the synapyl alcohol. So, unsay kon ani? Unsay kanang importance ani nila. So, ang precursor, siya ang mag-start para ma-develop ang tibuok structure sa lignin. So, we call this one as, this kining tulo, we call this one as monolignals. Timanin ninyo monolignol. Monolignals. So, these are the precursors. Sila ang mag-start para ma-develop ang whole structure sa lignin. Again, tulo sila kabok. Para-coumaryl alcohol, coniferyl alcohol, and synapyl alcohol. So, kung tanawin po ninyo, examine ninyo yung dagway, gamay raman silang diferensya. Si para-coumaryl, OH rang naa. But for the coniferyl alcohol, naasay methylated iyan dire. Naasay CH3O dire. Methylated. And then si synapyl alcohol, ang carbon, namatay numbering ani nila, carbon 3 and carbon 5. Carbon 3 and carbon 5 in synapyl is methylated. Then CH3, OCH3, and then OCH3.
Methylated akong pasabot, yun na niya, OCH3. Ang 3 and 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 and 5 na carbon for the synapyl. This para-coumaryl alcohol is a minor, meaning dili kayo ni siya contributor or gamay ra kayo iyang contribution para ma-develop ang lignin sa wood. Coniferyl alcohol is the major precursor. Major ha, meaning mao ni siya ang pinakahinungdan na ma-develop ang lignin sa softwood. Kimanin niyo ha, the major precursor for softwood lignin is coniferyl alcohol. Coniferyl alcohol. And then, this synapyl alcohol together with coniferyl alcohol, ang combination na nila, ma-develop dayon ang hardwood na lignin. Na siya. So, si para-coumaryl, dito kayo ni siya sa mga grasses nga lignin. Ka-contribute gyapon siya sa wood nga lignin, pero gamay lang. The coniferyl alcohols, this one is the major reason on the development of lignin in softwood. And the lignin in hardwood is a combination of synapyl and coniferyl. Ini sila duha. So, since these three are the precursor, what is developed are phenylpropanoids. Kini sila monolignals. Tungod ani nila nga mga monolignals, ma-develop ang ginatawag na tog phenylpropanoids. Mao na ni sila tulo. Phenylpropanoids, polymer, meaning polymer, continuous na siya diya, continuous nga napay naka-attach. The para-coumaryl alcohol is developed into para-hydroxyphenyl unit. Kini. Kasi kalainan niya sa kini and kini. Methylated na ang OH. Then, the coniferyl alcohol is developed into guaiacyl unit. Methylated na gyapon ang OH. And the synapyl alcohol is developed into syringyl unit. So, gymnosperms or mga softwood is consist mainly of guaiacyl. Sir, Chan. Ko, oh, kabot na mo sa inyong purman. ato na introduction by. Pariya rating niya. Wala si Sir, no? Betul na po yan kay signal niya. Sel. Ah! Hang mangkaya mong cellphone. Ay, sa baba. Ang tama ba siya? Asa dapat makita yung spacing sa kata-kata? Recorded, magod ni. Bu. Grabe ka bloopers. Ay, saba mo ka. Nakapagit si Ponce nga sige rag-chat. Yawa. Alata kayo. Libang gikan jeep. Tingala ko Ay, pag sus, linggo lahat. na nako, gitawag na ko. Ilaron pagitan nimo. Popad say.
Madayon daw niya, bro. Launa. Dayon guro eh. Exam. Cellulose raman po. Wala makay komplikado atong topic. Gawas lang atong. Gatuwad raw kuno dumduman nanto bay. Itong tuwad-tuwad eh. Mga po yung nagkuhan sa awang utok ng tuwad-tuwad. Hindi naman siguro mabalik, bro. Gat lang ta. Ang nga nabita na siya dismiss na. Hi, Sil. Guys, the GP na sila. Juliet. Jol. Juliet, uy. Kabuat na proposal nimo. Ay. Guys, Pa? yeah. Ha? Yes. Idea?
Sweet lagi. Dua dera lagi. Isa yung advisor, Jeff. Sige na. Bilyar. Joel. Joel. Joel!